إخوة الكرام السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نخصو لا بارتي ديال الشيمي نورمال 2015. كما جرت العادة خصكم تخدموا هاد التمرين في الدار، يكفي انكم تقارنوا معايا لي ريبونس ديالكم. نبداو على بركة الله. لا بروميير بارتي électrolyse des solutions de chlorure de sodium. L'électrolyse permet d'obtenir des gaz d'une grande pureté. On réalise l'électrolyse d'une solution concentrée de chlorure de sodium. On obtient un dégagement de dichlore, première information, au voisinage de l'une des électrodes, et dégagement de dihydrogène au voisinage de l'autre électrode. De plus que le milieu réactionnel devient basique, يعني le milieu اللي خدام فيه أنا خدام في milieu basique au cours de la transformation chimique. Les couples mis en jeu هما هادو H2O H2 Cl2 Cl-, la constante de Faraday, le volume molaire dans les conditions d'expérience. On atteint de la figure. La première question, déterminer laquelle parmi les électrodes A et B, celle qui joue le rôle de l'anode et celle qui joue le rôle de la cathode. Alors, on a deux électrodes là. Je dois déterminer parmi les électrodes celle qui va jouer le rôle de l'anode ou celle qui va jouer le rôle de la cathode. On va l'expérience tarifaire. Déjà, on a l'expérience. Au niveau de la tube en U, on a une solution de chlorure de sodium. Chaque élément, on a trois éléments. On a Cl- on a Na+, plus H2O. H2O, molécule, mais ion. Alors, on va fermer l'interrupteur. Le courant circule. Le courant, bien évidemment, il le pôle positif vers le pôle négatif. Ou les électrons, le pôle négatif. Bien évidemment, les ions, il n'y a pas de mouvement aléatoire. Il y a les mouvements qui disent organisé, c'est-à-dire les anions, les atomes Cl-, moins les vert, ils le même sens des électrons, ils le sens. Ils vont migrer vers l'électrode B. Ou les cations, les atomes la charge plus, ils ont le même sens du courant, c'est-à-dire tous les cations vont migrer, ou les ions de sodium vont migrer vers l'électrode A. Il y a H2O اللي تكلمنا عليه. في غيمشي à gauche ولا à droite؟ نو ما يمشي حتى بلاصه لانه موليكول يا با ديون، يعني يبقى حاصل لي هنا، يبقى حاصل هنا، يبقى حاصل هنا، يبقى حاصل هنا، يبقى حاصل هنا. فهمنا؟ au niveau de l'électrode on va gagner les électrons، c'est-à-dire طرالنا une réaction de réduction. réduction اللي باش بالكاثود، c'est-à-dire هذا نسميه كاثود. يعني حنا جاوبنا على la question. L'électrode A représente la cathode car il est lié au pôle négatif du générateur. On va gagner les électrons. Au niveau de l'électrode, les électrons vont migrer, les électrons. C'est-à-dire qu'il y a une réaction d'oxydation qui est liée automatiquement à l'anode. En gros, l'électrode B représente l'anode car elle est liée au pôle positif du générateur. مزيان يلا اجي نشوف. هذه la cathode, هذه l'anode. Non, elle va au niveau de l'électrode, elle va subir une réaction d'oxydation. Au niveau de l'électrode, elle va subir une réaction de réduction. مزيان. Alors, شنو les réactions اللي يطراو دابا؟ au niveau de l'électrode هذا B، شكون اللي قلنا غادي يجي هنا؟ هما les anions Cl-، نفس المنحى ديالاش ديال les électrons. alors شنو طرا لهاد Cl-، طرا لي une réaction d'oxydation. شوف معايا مزيان. Cl- تعطيني Cl2 2 électrons. شنو يتفورما ليا؟ يتفورما ليا Cl2 sous forme gaz. يوقع ليا ديغاجمون ديالاش ديال غاز دو Cl2. مزيان. au niveau ديال هاد الالكترود سي فري غتقدر طرا رياكسيون دو ريدكسيون ديال من ديال Na+، ياك تعطينا Na سوليد، غيوقع لي ان ديبو هنايا. ولكن ما كيهمنيش انا ان ديبو، حيت لوبجيكتيف ديال ليكزيرسيس واحد اخر، عطاوني كوبل واحد اخر. يعني عندي ان اوتر اليمون هنا غطرى لي اون رياكسيون دو ريدكسيون. شكون هو؟ H2O، حيت عندي ان ميليو بازيك. يعني فورسيمون H2O هنا او نيفو ديال الالكترود غطرى لي اون رياكسيون دو ريدكسيون. اش غادي يطرى لي وليداتي؟ اش غادي يعطينا؟ عطينا هاد الرياكسيون هادي H2O غادي يعطينا H2. بيان سور انا خدام في ميليو بازيك بور équilibrer les hydrogènes نزيد H au moins au lieu ديال H2O. je veux équilibrer نحصل على هذا. تفورما ليا شنو هو H2 اللي هو سو فورم غاز. يطرى ليا شنو هو الديغاجمون ديال غاز ديالاش ديال H2. اذا هنا وليت عارف او نيفو ديال هاد الالكترود اش طاري، اش من رياكسيون. او نيفو ديال هاد الالكترود اش طاري. l'électrode A représente la cathode qui est liée
directement au pôle négatif du générateur. L'électrode P représente l'anode qui est liée directement au pôle positif du générateur. مزيان دابا نجاوبوا على الأجوبة ديالنا. Alors, شنقولوا في la réponse, l'électrode A lié au pôle négatif du générateur, il joue le rôle de la cathode. Alors, elle va gagner les électrons. L'électrode P liée au pôle positif du générateur, elle va jouer le rôle de l'anode. Deuxième question, écrire l'équation de la réaction ayant lieu au voisinage de chaque électrode et l'équation bilan. Bien évidemment, à la cathode s'effectue une réduction cathodique ديال H2O. حيت هذا هو l'objectif ديالي حيت على حسب الكوب اللي عطاونا H2O تعطينا H2, je vais équilibrer على الحصاله هذه مزيان. À l'anode s'effectue une oxydation anodique de Cl- تعطينا Cl2 plus 2E-. Je vais chercher شنو réaction bilan, c'est-à-dire غنشوف les électrons شحال من électrons عندي 2 يعني مزيان غندير هذا الرياكتيف بلس هذا الرياكتيف comme vous voyez هنا و les produits plus هذا البرودوي comme vous voyez هنا مزيان. Bien sûr réaction bilan غندير une seule flèche حيت c'est une réaction totale مزيان. Troisième question, le générateur alimente le circuit avec un courant électrique d'intensité constante I égale à 3 ampères. Calculez le volume de dichlore formé pendant la durée d'état T 25 minutes. Alors je cherche un dichlore اللي هو sous forme gaz. غنمشي انا demi équation d'oxydation ها هي حطيتها. غنخدم la proportionnalité. La quantité de matière ديال Cl2 sur le coefficient ديالو اللي هو 1 égale à la quantité de matière des électrons sur le coefficient ديالو اللي هو 2. Je vais chercher l'expression de la quantité de matière. هنا on sait que la quantité d'électricité est N électrons fois F. La quantité d'électricité est I fois delta T. Je vais déduire شنو هاد l'expression هادي اش غندير لها غنمشي نغومبلاسي هنا في هاد البلاصه ها هي ولات سور 2 مزيان. هادي شنو سي ان غاز هي الفوليوم مع الفوليوم مولار مزيان. جو شيرش هنا الفوليوم ديال Cl2 سيتادير هادي غتطلع هنا غتولي مولتيبليكاسيون مزيان. الوغ فينالمون جو obtiens هاد l'expression l'application numérique I3 عندنا 20 دلتا تي عندنا 25 مينوت غنحولها للسكوند نضربها في 60. F عطينا لا فالور ديالها فوليوم مولار حتى هي فينالمون j'obtiens de l'expression هذه هي 0,583 litres. تقدر ترجعها sous forme une valeur scientifique calcul numérique ياك تعطينا 10 plus moins 3 litres وهذه شنو هي بالنسبه ليا المليلتر حتى الا خليتيها بحال هكا راه جوست با دو بروبليم. Passons maintenant à la partie 2. L'acide benzoïque est utilisé dans la conservation des aliments et des boissons non alcooliques, ainsi que dans la fabrication de plusieurs composés organiques. Le but de cette partie est de déterminer la constante d'acidité du couple C6 à 5COH, C6 à 5CO- et l'étude de la réaction de l'acide benzoïque avec l'éthanol. Parmi les données, la température de l'expérience, la masse molaire de l'acide benzoïque, la masse molaire de l'éthanol, la masse volumique de l'éthanol, la masse molaire de benzoate d'éthyle, les conductivités molaires ioniques. L'expression de la conductivité d'une solution diluée Yehadi, déjà. On néglige l'action d'ion H- sur la conductivité. Première partie, partie 1, partie 2. Étude de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau. On considère une solution S d'acide benzoïque de concentration molaire C. دردوا البال هنا عطينا لنا باش مول بار متر كوب. اذا الله يرضي عليكم ما تبقاوش غير تقراو بريسيزي رد البال مزيان روماركي. La mesure de la conductivité sigma de la solution S donne sigma عطينا la valeur ديالها à température 25. On modélise la transformation qui se produit entre l'eau et l'acide benzoïque par l'équation de la réaction. La réaction entre l'acide benzoïque et H2O. Montrer que le taux d'avancement final de la réaction est. Alors, باش غنبدا غنستعان بالtableau d'avancement. Tableau d'avancement, l'olidat كان كيعرفوا ليه, équation de la réaction, état du système, avancement, عافاكم كتبوها ما تكتبوش l'abréviation في الامتحان. Initial, intermédiaire كملوها, équilibre, 0x équilibre, نكتب la réaction ديالي, quantité de matière en mol, نجي H2O غندير en excès, هنا غندير détrait,
Alors, on a à l'état initial, on dit C fois V, à l'état initial 0, 0. On a puisque la réaction déroule, évolue, comme réactif rythme X, enfin comme X équilibre, on a X, X. On a عاوتاني CV moins X équilibre, X équilibre, X équilibre. مزيان. Passons maintenant, l'objectif d'y غادي نستعمل un tableau d'avancement pour déterminer le taux d'avancement. شنو le taux d'avancement X équilibre sur X max. غنقلب على كل واحد على حده. X équilibre, puisque l'eau est en excès, alors le réactif limitant est C6 à 5 COH, اللي هو l'acide benzoïque. غنمشيو للطابلو d'avancement, غادي ناخذ هذه égale à 0. Il suffirait de remplacer X équilibre par X max. Finalement, غتكون عندي X max égale à C fois V. مزيان. L'avancement à l'équilibre, mais غنجيبوها الوليدات غنجيبوها مناش من les produits. هذا ما عنديش عليه شي information pour l'instant, mais هذا نقدر نلقى عليه شي information. Alors la quantité de matière formée ديال H3+ à l'état d'équilibre هي X équilibre. Alors X équilibre هي la quantité de matière ديال H3+ اللي هي في نفس الوقت la concentration effective de H3+ fois le volume. Alors je vais remplacer هذه هنايا. remplacer هذه هنا, j'obtiens l'équation هذه. مزيان. Alors, on a l'activité, la conductivité, sigma égale à شنو. Je m'intéresse à les éléments ioniques. يعني غتاخد لي غير هاد l'élément هاد l'élément. La conductivité molaire ionique fois la concentration effective ديال H3+. La conductivité molaire ionique ديال C6 à 5 CO- fois la concentration effective ديال C6 à 5 CO-. D'après le tableau d'avancement, les deux composantes ont de même quantité de matière et même concentration, X équilibre sur V. C'est-à-dire, je peux factoriser بواحد فيهم. Là, tu as l'expression, comme vous voyez, il y a هذه. Je cherche X équilibre H3+, concentration ديالها يعني غادي ننزلها هنا هي. وهذه غندير نرمبلاسيها فاش في الطو d'avancement, comme vous voyez هنا في هذه la partie. غادي نرمبلاسيها هنا. Alors, on va remplacer le sigma sur C fois هذه. Alors, bien évidemment, ça تكون ملي كتلاقى مع la conductivité, ça تكون باش mol par mètre cube. هنا عطاو لينا mol par mètre cube, سهلوا لنا الخدمة. L'application numérique, je trouve la valeur ديال الطو هي هذه. Alors, la réponse est correcte. Trouvez l'expression du quotient de réaction à l'équilibre en fonction de taux et C. Allez, c'est facile. Le quotient de réaction à l'équilibre, il y a la concentration des produits. Sur les concentrations des réactifs, je m'intéresse les éléments aqueux, les éléments liquides, les H2O. Je sais bien, il y a X équilibre sur X max. X équilibre, il y a taux fois X max. X max, c'est C fois V. D'après le tableau d'avancement, H3+, concentration d'IA, il y a sa concentration d'IA C6 à 5, c'est au moins les X équilibre sur V. X équilibre sur V, il y a remplacé il y a taux fois C fois V. Je vais simplifier V. Alors, C6 à 5 comme réactif, il y a C fois V moins X équilibre sur V. الفرق تعطينا C fois V على V غتمشي غتبقى لنا C. X équilibre على V. وشنو X équilibre على V هي طو fois C. Alors غتولي عندي C moins طو fois C. غادي نرومبلاسي كل وحده في بلاصتها هذه هنايا. وهذه او ميم طون هنايا تولي عندي او كاري حيت ايكال هاد لي دو. وهذه غادي نرومبلاسيها هنايا. ها هي ليكسبرسيون ديالي. غنفاكتوريزي هنا بسي. الفوق غنديفلوبي. جو في سامبليفي بالكاري. غنحيد الكاري ونحيد السي. غتبقى لنا هاد ليكسبرسيون. Déduire la valeur de la constante pKa du couple. Je sais très bien que Ka il y a QR à l'équilibre, il y a de l'expression. pKa il y a moins le Ka. Ou Ka شنو هي هذه غنرومبلاسي هنا. L'application numérique وغادي نلقى. Notez bien. غادي واحد الغومارك هنا. هنا هاد السي خصها تكون بز من مول بار لتر. هيا قلتها لكم انا. الوغ باش نحولها من مول بار متر كوب مول بار لتر خصني نضربها 10 10 على بلس موان 3. ضرب 10 في 10 على بلس موان 3 تعطيك 10 على بلس موان 2. سي بور سا سي عوضتها ب 10 وسناقي جوج ماشي ب 10. فينالمون بي كا ا هي شنو هي 4.2. فهمنا؟ مزيان. Passons à la partie 2, étude de la réaction d'acide benzoïque avec l'éthanol. Alors, le benzoate d'éthyle est caractérisé par le goût de cerise. C'est pourquoi il est utilisé dans l'industrie alimentaire pour donner ce goût aux aliments synthétisés. يعني cerise كنحاولوا نصنعوه بطريقه باش بهذه الرياكسيون هذه. Pour préparer le benzoate d'éthyle au laboratoire, on mélange dans un ballon un échantillon d'acide benzoïque de masse M acide
2,44 grammes, avec un volume V ديال AL, alcool, 10 millilitres de l'alcool, l'éthanol pur, puis on y ajoute quelques gouttes de l'acide sulfurique concentré. C'est un catalyseur, il a le rôle ديالو, jouant le rôle d'un catalyseur, le mélange est chauffé à reflux. Chauffage à reflux sert à augmenter la vitesse de la réaction en préservant les quantités de matière des réactifs des produits à température constante. Quel est le rôle du catalyseur dans cette réaction? Le rôle du catalyseur, c'est d'accélérer la réaction sans figurer dans l'équation. Sans apparaître là, sans figurer, comme vous voulez. Deuxième question. Écrire en utilisant les formules semi-développées l'équation en modélisant la transformation ayant lieu entre l'acide benzoïque et l'éthanol. Alors la réaction ديالي هيا كتبتها انا هنا على ما مي انا رسمتها لكم. l'acide benzoïque هي البنزين ياك سو فورم سيكليك. حاولوا تعقلوا على الار ديالكم COOH سينو اللي تلف غيمشي يكتب هذيك الرياكسيون افو C6H5COH هذه اللي تلف. علما انهم طالبين منا شنو هو السيمي ديفلوبي يعني هذه اللي خصني نكتبها. فهمنا بارفوا دي بروف كيتجاوزوا علاش كيقدر ينسى السيكل. الوغ هنا نزيد عليه ايثانول. الوغ عندي لاسيد كاربوكسيليك بلس ليثانول كيعطيني ليستر بلس H2O اوتوماتيكمون. الوغ اش غندير الاخوان هنا جو في كاسي هاد الليزون هنا وهاد الليزون هنا. هاد اش مع هاد او اش غتمشي تفورمي ليا H2O. لو غاست غتمشي هادي تعاود ترسمها هنا ها هي. غتمشي من سي اش 2 تجي تلصقها في هاد او ها هي كوم فو فواي مزيان. ها هي لا رياكسيون ديالي. Par la suite طالبين منا on obtient à la fin de la réaction une quantité de masse ديال من ديال بنزوات ديتيل اللي هو شكون هو هاد الاستر هذا اللي تفورما ليا ولا عطاونا هاد لا ماس ديالو. كالكولي لو روندمون دو سيت رياكسيون. يلا هنا عندنا شويه الكالكول الوليدات. Alors calculons les quantités de matière initiale des réactifs. L'acide benzoïque كنبدا به عطاونا لا ماس. شنو هي l'acide benzoïque la quantité de matière ديالو هي sa masse sur la masse molaire. هي 2.44 على 122. ها هي لقيتها. l'éthanol عطينا سولمون عطينا الفوليوم وعطينا لا ماس فوليوميك في لي دوني قبل. الوغ غنبدا بلا ماس سور لا ماس مولير ديال l'éthanol اللي هو الالكول. لا ماس شنو هي لا ماس فوليوميك فوا الفوليوم ديال الالكول. الوغ لا ماس فوليوميك عطاو لنا باش 0.78 غرام بار مليليتر. انا كنكتبها باش نعرف واش غادي نحول ولا لا. في ال حتى هي ب 10 مليليتر سيتادير جو في سامبليفي مليليتر مع المليليتر يبقى لي الغرام يعني بلا ما نحول شي حاجه. مزيان. هذه شحال 46 غرام باغ مول يعني الغرام حتى هو مع الغرام يمشي المول طلع الفوق تولي ليا l'unité هنا المول هي l'unité ديال quantité de matière 0.17. D'abord je cherche donc le réactif limitant et l'acide benzoïque. علاش حيت la quantité de matière ديالها دا 0.02 la quantité de matière ديالها دا 0.16 الا درتي la supposition tu vas trouver sûrement ان la quantité de matière le réactif limitant يدي donc l'avancement maximal هي 0.02. دابا غادي نشيرشي على la quantité de matière ديال من ديال ليستيل فورمي اللي عطاونا لا ماس ديالو. مزيان. يلا ها هو لا ماس ديالو. La quantité de matière d'ester formée, N ديال E هي X équilibre, d'après tableau d'avancement il est درتو. La masse ديال ester على la masse molaire, la masse ديال ester عطاونا, la masse ديال molaire ديالو عطاوها لينا 0.015. Le rendement شنو هو هي N expérimental على N théorie fois 100. هي X équilibre على X max fois 100. شنو هي X équilibre هي 0.015 على 0.02. هنا fois 100 تزيدوها عفاكم في هاد البلاصه هادي في هاد لا بارتي. فهمنا. Alors 0.75 الا بغيتي غير الروندمون بلا بورسونتاج الا ضربتيها في 100 غتعطيك شنو هو 75%. فهمنا. يلا سيدي. La dernière question pour améliorer le rendement de synthèse de benzoate d'éthyle. On remplace l'acide benzoïque par un autre réactif. Donnez le nom de ce réactif et écrire sa formule semi-développée. Alors, afin d'augmenter le rendement, on remplace l'acide benzoïque par anhydride benzoïque. Que tu remplaces l'acide l'anhydride. On dit que c'est l'estérification rapide. Alors, غتشد هذيك البنزين غتدير ليه جوج مرات سي مع سي. هذا تلصقوا بدوبل اكسجين دوبل ليزون اكسجين. هذا غادي الاكسجين غادي لهذا وهنا الاكسجين. وانت لقيتي شنو هو لا فورمول سومي ديفلوبي ديال الانهيدريد. نتمنى انكم تكونوا توفقتوا معنا في هذا التمرين. نتمنى لكم التوفيق. شاركوا معنا باش يوصلكم اي جديد.